अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। रबीउल अव्वल उम्मी 2 की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। मुबारक हो दौरे राहत वो आराम आ पहुँचा, नजाते दायमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुँचा। मुबारक हो कि ख़त्मुल मुरसलीन तशरीफ़ ले आए, जनाब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ ले आए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, एक बार फिर हम अपने मदनी चैनल के सिलसिले शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं और ये सिलसिला 2 ज़बानों में पेश किया जाता है, उर्दू और बंगला। बंगला में हम अपने इस्लामी भाई से सुनते हैं और फिर उसका तर्जुमा, उसका मफ़हूम कुछ उर्दू में बताया जाता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का तज़किरा सुनेंगे कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे मौजज़ात अता फरमाए। हमने सुना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दा ज़िंदा करने का मौजज़ा अता किया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से मुर्दा को ज़िंदा किया करते थे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दा ज़िंदा करने का मौजज़ा अता किया है? आइए हम बांग्ला में सुनते हैं। জি হ্যাঁ, তেমনি একটি ঘটনা দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মৌলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি রাজাভি জিয়াই দামাত বরকাতুহুল আলিয়া এর লিখিত রিসালা কালো গোলাম এর মধ্যে রয়েছে যে একদা হযরত সাইয়্যিদুনা জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার তাজদার উভয় জগতের সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি মদিনার তাজদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী চেহারাতে অনাহারের ভাব লক্ষ্য করলেন। তিনি আর দেরি না করে সোজা বাড়ি চলে এসে নিজ স্ত্রীকে বললেন, ঘরে খাবার কি আছে তাড়াতাড়ি দাও। স্ত্রী বলল, ঘরে শুধুমাত্র একটি ছাগল এবং সামান্য জব ছাড়া আর কিছুই নেই। ছাগলটিকে জবাই করে রান্না করা হয়েছে আর জবগুলো পিষে রুটি তৈরি করে তরকারির মধ্যে দিয়ে শরীর তৈরি করা হয়েছে। হযরত সাইয়্যিদুনা জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি শরীর এর সে পাত্রটা নিয়ে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাতে পেশ করলাম। রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিলেন, হে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা গিয়ে লোকদের ডেকে নিয়ে আসো। যখন সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিম রিদওয়ান গণ এসে উপস্থিত হলেন তখন ইরশাদ করলেন, কয়েকজন করে আমার কাছে পাঠাও। সাহাবাগণ আলাইহিম রিদওয়ান এক একজন করে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে খাবার খেয়ে চলে যান। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যখন সকলের খাওয়া শেষ হলো আমি দেখলাম পাত্রে প্রথমে যে পরিমাণ খাবার ছিল খাওয়ার পরও তা সম্পূর্ণই রইল। সরকারে আলী ওয়াকার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিম রিদওয়ানকে হাড়গুলো বাইরে ফেলে না দেওয়ার জন্য ইরশাদ করেছিলেন। সরকারে দো জাহান রহমতে আলামিয়ান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড়গুলো একত্রিত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। যখন হাড়গুলো একত্রিত করা হলো সরওয়ারে কায়নাত শাহিন শাহে মওজুদাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পবিত্র হাত হাড়গুলোর উপর রেখে কিছু পাঠ করলেন। পাঠ করার সাথে সাথে হাড়গুলো নড়ে উঠল,
দেখতে দেখতে পূর্ণ ছাগলে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং কান ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। অতঃপর সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইরশাদ করলেন, হে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তোমার ছাগল নিয়ে যাও। আমি যখন ছাগলটি নিয়ে ঘরে পৌঁছলাম, আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এই ছাগল কোত্থেকে আনলেন? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ, এটা সে ছাগলই যা তুমি জবাই করে দিয়েছিলে। আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তা আমাদের জন্য পুনরায় জীবিত করে দিয়েছেন। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका, कितना तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, उनके महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं। उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो, उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनके महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना प्यारा मौजज़ा हमें बताया है। हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार नबियों के सरदार सरकार ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुरबहार में हाजिर हुए तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा पुर अनवार पर भूख के आसार देखे। घर आकर ज़ौजा मोहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, घर में कुछ खाने के लिए भी है? अर्ज़ की, घर में एक बकरी और थोड़े से जौ के दानों के अलावा कुछ भी नहीं। बकरी ज़बा कर दी गई, जौ पीस कर रोटियाँ पकाकर सालन में भिगोकर सरीद तैयार कर लिया गया। सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैंने वो सरीद का बर्तन उठाकर मदीने के ताजदार, मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अनवर में पेश कर दिया और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, ए जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जाओ लोगों को बुला लाओ। जब साहबा कराम अलैहिम रिदवान हाजिर हो गए तो इरशाद हुआ कि मेरे पास थोड़े थोड़े भेजते रहो। चुनाचे साहबा कराम अलैहिम रिदवान हाजिर होते और खाना तनावुल फरमा कर चले जाते। जब सब खा चुके तो मैंने देखा कि बर्तन में इब्तिदान यानी शुरू में जितना खाना था उतना ही अब भी मौजूद है। नीज सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने वालों को फरमा रहे थे कि हड्डी मत तोड़ना। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब हड्डियां जमा करने का हुक्म फरमाया। जब हड्डियां जमा हो गई तो सरवर कायनात शहंशाह मौजूदात
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हड्डियों पर रख कर कुछ पढ़ा। हड्डियों में हरकत पैदा हुई और देखते ही देखते बकरी कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर अपनी बकरी ले जाओ। मैं बकरी लेकर जब घर आया तो ज़ौजा मोहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ये बकरी कहाँ से लाए? मैंने जवाब दिया, खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, ये तो वही बकरी है जो हमने ज़बह की थी। हमारे प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह तबारक व ताला ने इसे हमारे लिए जिंदा कर दिया है। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए। मोहतरम मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए मज़ीद हम इस वाक़ये के साथ साथ अपने बंगला में सुनते हैं उलमा कराम ने इस वाक़ये को मज़ीद कैसे लिखा और क्या लिखा, और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ीद मौजज़ा, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़े के बारे में तज़किरा है। आइए हम बंगला में सुनते हैं। প্রখ্যাত আশিকে রসুল হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান জামি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেহমানদারি করার জন্য হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার দু মাদানী মুন্নার অর্থাৎ দুটি ছোট শিশুর সামনে একটি ছাগল জবাই করেছিল। কাজ শেষ করে তিনি যখন চলে গেলেন, তার ছোট্ট ছোট্ট দুটি মাদানী মুন্না ছুরি নিয়ে ঘরের ছাদের উপর উঠল। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, চলো আব্বু যেরূপ ছাগলটাকে জবাই করেছে আমিও তোমাকে সেরূপ জবাই করি। অতঃপর বড় ভাই ছোট ভাইকে হাত পা বেঁধে ছাদের উপর ফেলে গলায় ছুরি চালিয়ে দিল এবং শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে হাতের উপর নিয়ে নিল। যখন এই মর্মান্তিক দৃশ্য তাদের আম্মাজানের চোখে পড়ল, তিনি তার দিকে দৌড়ে গেলেন। অপর ভাই ভয়ে পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে সেও মারা গেল। মায়ের চোখের সামনে ছোট্ট ছোট্ট দুটি শিশু পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরও সে ধৈর্যশীলা মা কোনরূপ কান্নাকাটি কিংবা হা হুতাশ করলেন না। তার কান্নাকাটি কিংবা হা হুতাশ দেখলে হয়তো মহান অতিথি হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম মনে কষ্ট আনতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি ধৈর্যের চরম পরিচয় দিয়েছিলেন। খুব শান্তভাবে তিনি তার আদরের শিশু পুত্র দুটির মরদেহ ঘরে নিয়ে এসে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখলেন। কাউকে তিনি এই ঘটনা জানতে দিলেন না, এমনকি নিজ স্বামী হযরত সাইয়্যিদুনা জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও। মন তার যদিও পুত্র সুখে রক্তাশ্রু বিসর্জন করছিল, তবু তিনি তার চেহারাতে ফুটে উঠতে দেননি। একান্ত শান্তভাবে এবং সম্পূর্ণ হাসি মুখে তিনি মহান অতিথির জন্য রান্না সহ সবকিছু সম্পাদন করেছিলেন। মদিনার তাজদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাইয়্যিদুনা জাবিরের ঘরে তশরিফ আনলেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে খাবার রাখা হলো। এমন সময় জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে বলেছেন যে জাবিরকে বলার জন্য তিনি যেন তার শিশু পুত্র দুটি আপনার সামনে নিয়ে আসেন, যাতে তারাও আপনার সাথে আহার করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাইয়্যিদুনা জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, হে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, গিয়ে তোমার শিশু পুত্র দুটিকে নিয়ে আসো। জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাড়াতাড়ি স্ত্রীর নিকট গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ছেলেরা কোথায়? রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ডাকছেন। স্ত্রী বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে বলুন তারা এখন ঘরে নেই। হযরত সাইয়্যিদুনা জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার ছেলেরা তো এখন ঘরে নেই। আল্লাহর রাসূল রাসূলে মকবুল মা আমিনার সুবাসিত বাগানের ফুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআলার আদেশ তাদেরকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসো।
হযরত সৈয়দনা জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পুনরায় স্ত্রীর নিকট গিয়ে তার শিশু পুত্র দুটিকে ডেকে আনার জন্য বললেন। স্ত্রী তখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, হে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই মুহূর্তে তাদের হাজির করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, কি ব্যাপার, তুমি কাঁদছো কেন? স্ত্রী তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং কাপড় উল্টিয়ে তার ফুটফুটে মাদানী মুন্নার দুটি লাশ দেখালেন। লাশ দেখে তিনিও কান্নায় ভেঙে পড়লেন, কেননা তিনি তাদের মৃত্যুর কথা আগে জানতেন না। হযরত সৈয়দনা জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার আদরের শিশু পুত্র দ্বয়ের লাশ দুটি এনে হুজুর পাক সাহিবে লাউলাক সিয়াহে আফলাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের কদম মোবারকে রাখলেন। তখন তার ঘর থেকে কান্নার প্রচন্ড আওয়াজ আসছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিব্রাইল আমিনকে পাঠিয়ে বললেন, যাও আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে বলো জাবিরের মৃত শিশু পুত্র দুটির জন্য আমার দরবারে দোয়া করতে, যাতে আমি তাদের জীবিত করে দিই। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করলেন। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার হুকুমে জাবিরের মৃত শিশু পুত্র দুটি জীবিত হয়ে গেল। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने बंगला में सुना हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुर्दा जिंदा करने का मुजज़ा। मशहूर आशिक रसूल हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हकीकी मदनी मुन्नों की मौजूदगी में बकरी ज़बह की थी। जब फारिग होकर आप तशरीफ़ ले गए तो वो दोनों मदनी मुन्ने छुरी लेकर छत पर जा पहुँचे। बड़े ने अपने छोटे भाई से कहा कि आओ मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूं जैसा हमारे वालिद साहब ने इस बकरी के साथ किया है। चुनाचे बड़े ने छोटे को बांधा और हल्क पर छुरी चला दी और सर जुदा करके हाथों में उठा लिया। जो ही इनकी अम्मी जान रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मंजर देखा तो उसके पीछे दौड़ी। वो डर कर भागा और छत से गिरा और फौत हो गया। उस साबिरा खातून ने चीखो पुकार और किसी किस्म का वावेला ना किया कि कहीं अजीमुल शान मेहमान सुल्तान दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान ना हो जाएं। निहायत सब्र व इस्तक़लाल से दोनों की नन्ही लाशों को अंदर लाकर इन पर कपड़ा उड़ा दिया और किसी को खबर ना दी, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी ना बताया। दिल अगरचे सदमे से खून के आंसू रो रहा था, मगर चेहरे को तरोताज़ा व शिगुफ्ता रखा और खाना वगैरह पकाया। सरकारी नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रखा गया। इसी वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जाबिर से फरमाओ अपने फर्जंदों को लाए ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाने का शर्फ हासिल कर लें। सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना जाबिर से फरमाया अपने फर्जंदों को, अपने बच्चों को लाओ। वो फ़ौरन बाहर आए और अपनी ज़ौजा से पूछा कि फर्जंद कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। उसने कहा कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कीजिए कि वो मौजूद नहीं है। सरकारी नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आया है कि इनको जल्दी बुलाओ। गम की मारी ज़ौजा रो पड़ी और बोली, ए जाबिर, अब मैं इनको नहीं ला सकती। हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आखिर बात क्या है, रोती क्यों हो? ज़ौजा ने अंदर जाकर सारा माजरा सुनाया और कपड़ा उठाकर मदनी मुन्नों को दिखाया तो वो भी रोने लगे, क्योंकि वो इनके हाल से बेखबर थे। बस हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों की नन्ही नन्ही लाशों को लाकर हमारे प्यारे आका हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। उस वक्त घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और फरमाया, ए जिब्रील, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहो, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, प्यारे हबीब
तुम दुआ करो हम जिंदा कर देंगे। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दोनों मदनी मुन्ने उसी वक्त जिंदा हो गए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, आपने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना प्यारा मौजिज़ा सुना कि थोड़ा सा खाना, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा देखिए कि वो खाना सब में किफ़ायत कर गया, बल्कि जितना इब्तिदा में था उतना आखिर तक रहा। और फिर वो बकरी भी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से ज़िंदा हो गई। यही नहीं बल्कि हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बच्चे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा फरमा दिया। तो मुर्दों को जिलाते हैं, रोतों को हंसाते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, रोतों को हंसाते हैं, आलाम मिटाते हैं, बिगड़ी को बनाते हैं, सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सुल्तान व गदा सबको सरकार निभाते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर अपने सिलसिले में हाजिर होंगे। मदनी चैनल का सिलसिला शान मुस्तफ़ा जो 2 ज़बानों में पेश किया जाता है, बंगला और उर्दू ज़बान में, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।